Tolorti, kamu kalau di kakak belum naik implement mak lại nhơi, ai cái số ba cho lì nhơi, ai cái số ba cho lì cả, đi xin lên xong tadi cái mak lại nhơi. Ini seng, orang Belberi Ardi blog sini Takarjala blog ni andara kaise sini orang Khumlung coordination committee khajak tango, tai Belberi blog andara sini 15 ta bisi tango. Abani bisi ngone seng tinara 15 ta bisi nengai seng Belberi blog deputation nani thang tango. Tam ni bagai sini na deputation hokai. Sini Tipra Mothani netrite, sini Maharaj Pradut Kishore, bini Chaitung Mumbai, J Jeng Tipra Motha Central Committee nengai decision harjak, tini Sara Tirprawana jeng je protecta bolaga jeng Tipra Motha nengai deputation nani thang tango. Tam ni bagai deputation nengai jeng jotono saimano je 2016 je village committee election nang mane tabuk tai asal sal kolokma tabuk botai village committee election khaijak gya obani bagai jeng village committee khayani bagai gobang ma Tipra Motha ba jeng jara je Tipra sarok oro jeng je village tongnai rok sini jara je village chaloknai rok boroni kuno respond krai bor kuno jaga thangnani samung khainani bagai kuno thik mote activities maya samung khlaimaya obani bagina gobang machini village committee development khlainani bagai chini gobang depriving tongo obani bagina jeng village committee jasa kaipana jengno dati ma khlainai obosudo village committee ni bagai Tipra sarok ni joto nangkung mane obani bagina kono rajnitik dol chikon সংগঠন ngi tongphana boroni bisingdai kono demand krai pheba Tipra Motha achuk tonglia obno raksane jeng tini village committee election dati ma khainani obon chini main chai tomong obosimia taibe tongo chinara 3ta point ni bisingo tai kaise tongo chini je Maharaj je Delhi ni government ta Tripura government bai je chini je accord sign khlai mani abo tabuk chini kaise bone implementing ya obon bangna abono dati khlai implementing khlai jani obono chini main target taibe tongo chini 125 amendment bill obno dati pass khlai Tipra sarok ni solution manani Tipra sarok ni jeta nangkuk mani demand manani wagina jeng tini Sara Tirpura gnangai jeng block deputation thang tango boni bagai tini ni block deputation chini khub shanti babe ne jeng tini deputation nai haibona jeng tini belai khi nangkuk man bagai Sara Tirpura ni jot borokno ang obono koinamo jongo o jaga jeng kebon kuno neklen se khaya shanti babe Tipra sarok ni thiyawoi tongnani haika chini Tipra sarok ni
chini constitutional solution manani obne chini men chai tungmong bon bai kabang ma borok haimia sawo tipran mo thani bagai irrigation ti sawo obro kunu motai abo ngaimeya obon bagai tipra mo thasimana tabuk sakjara tiprasan bagai kaham samung khalayai ob hai chai jog tongmane bagina tini main deputation ne tini target o jaga rena thang to जों tini oro belberi ardi block o deputation renan bagai thang tongo sar norok government BJP habang bai katha tu itam bagai deputation rena nang aw norok borok nong media bisangde jot to boronon saimano जों je oro saimano जों tipra motha BJP bai alliance mane chini alliance mane जों tini deputation hemane जों toro BJP bai agini saimano जों election e आगे जों कुनै दिन बरक बाय जों और जागा एलेक्शन या फेबे इलेक्शन पाइमेन परेस जों तो इलेक्शन बने बगने चिने जेटा जों आगिबो कक रजाक जों और बीजेपी बाय लाठी उस्ता रजान बगे जों इलेक्शन या जों नायमाने चिने तिप्रा सरकने स्ट्रांग चिने डिमांड अब माननान बगे जों जुदि खलाया हंगाय आगिने तिप्रा मथा कक रजाक महाराज कक रजाक जत तिप्रा सर कक रजाक तिप्रा हान बगे कुनु सामु खाया हंगाय tipra mo tha asogoi tangya obon bagane tini o election khlainan bagina chini demand obon bagai chang government tongthang kri thang chini abo kono problem ya chini nango chini demand man yen bagina chang tino ba haidya bata chando BC election bagane chang to sai tongo 2016 o je BC election khaimani पंचायत इलेक्शन थांगा पौरसभा थांगा विधानसभा थांगा लोकसभा थांगा कबांग बाय इलेक्शन थांगा तावफोर जे खाया हंगा अब तो बरन साइनाय तांगै खाया जों तो ताबंग सिबि खालायनाया डिमांड खायमाने सिनि तो जों जासका विलेज कमिटी इलेक्शन खायदे सिनि तो डिमांड तो माने अब तांगै खायानि अबनि कारण तिनि डेपुटेशन अबनि बागै मा खायनाय हे आं सुमनके बरन सिनाय तांगै बन्द खायगा तांगै इलेक्शन कमिशन तांगै अबनि दायित्व ना हाया तार माने जों बुजिका इलेक्शन कमिशन और राज्य सरकारनि जुदि कुनो पारमिशन माय हाके राज्य सरकारनि मुख्यमंत्री जुदि डिसिजन ना जाया कैबिनेट कुन डिसिजन ना हाके बाहायगि खालायनोबा अबन बागैनि कैबिनेट डिसिजन ना जाया बागैनि तिनि अबाय इलेक्शन खालायजग्या अबन वान जगने जों तिनि डेपुटेशन सर तिप्रासा एकॉर्ड जे एग्रीमेंट नो इमानो आगिने जों साजा 6 मान महाराज आपन जानो जोंना 6 मान नासिंदि 6 मान पारङै थांगा ताबो कोन खलाया हंगाय जों हाइन्दा बरक बुफुर नै जों हाइन्दा नासिं तंसिनायबा अबन बागैनि जों कक रमाने चिनि कक जों जुदि 6 मान पारङा 6 मान जों बरनो जों नासिंका वेटिंग खायगा फेबा बरक खाया हंगा जों ताय आचुगै तंया अबन बागैना चिनि कन्टिन्यू आन्दोलन ताबो जों चलि तंनाय तिप्रासान बागै कुनो जुदि माने डिमांड जुदि कुनो सक्सेसफुल खालाय हंगाय तिप्रा मथा कुन दिना आचुगै तंया अब महाराज ने कायसा समाय नरमनि तमुन अब तो ताबक जों साइन दङ जों आरो बीजेपी बाय थकक जांनाने बरनि इच्छा तक तंनान बागै जों तो कुनि दिन खलाया जों सामने जदि चिनि तिप्रा सरकनि बागै जेटा महाराज जे चुक्ति खायमा बा तिप्रा सरकनि बागै जे महाराज बाय कग्रलाय माने अब जुदि इमप्लिमेन्ट खालाय जे हांकाय जों बारो बीजेपी बाय कादल जागै तंनान बागै तो जों आरो एलायन्स या अब तो आगागि साचिगो सागा जों अब कुनि दिन जों नाचे तिप्रा माथा अब कुनि दिन माने होय तंया जों आरो कादा काया जों साइमा चिनि कन्टिन्यू आन्दोलन जों तंनाय अब चिनि हाई लेवल महाराज दङ महाराज बिसे सिद्धान्त खाया महाराज जेटा दिसाख्य अब माने चिनि तिनिने माने कन्टिन्यू आन्दोलन चलि तंनाय चिनि बीसी इलेक्शन जदि खांकाय जारा चिनि विलेज सामुं खलाय तंनाय रक बरनि किसा बाता तंगो अब असक दिन कुन बंगनि बाता बो माया चेयरमैन वाइस चेयरमैन बंगनि साधारण तो किसे मिसाफोर बाता तंग अब तो मायानो प्लस जारा जे चेयरमैन मेम्बर जारा इलेक्टेड बाय नन इलेक्टेड अब तो अनेक फेरो इलेक्टेड नि रेस्पॉन्ड बाय जारा जों जे अजागो तार जे मॉनिटरिंग खायमानि अब अनेक फेरै दङ जे सिलेक्ट खालाय दङ माने अब अनेक फेरै दङ अबनि बागैनो जों विलेज कमिटि हांकाय जेथिन दिनै थामुं खालायनानै बा जों जेटा चिनि विलेज नि बररकबो बन जतर साइमानो विलेज कमिटि जुदि इलेक्शन हायगा बरनि बिनि हामजाक माने बन बुथ पास खालाय रहर माने अब तो कायसा बिनि रेस्पॉन्ड दङ अबन बाय दायित्व नाय ताबो पइन्ट सामुं खालायमिया विलेज कमिटि सामुं खायनानै कायसा रेस्पॉन्ड मानजाक ना नांगौ अबन बागै जों अर तो जे कायसा हाइनो जों सिलेक्टेड खायरे माने अबन बागैनो बिनि सामुं खालायदों गोबां मा प्रब्लेम दङ अबन बागैनो अबनो काटिनन बागैनो चिनि विलेज कमिटि नांसगो अबनो चिनि इलेक्शन खालायखांगे विलेज कमिटि मेम्बर गा अबन चिन लाहबान अति प्रमथन ताबकसक जरा चिनि महाराज नि बिसिंग जत सारा एडिसी एरिया न कारै ताबक जों
যত জায়গানো যত মানসাক লাইতং tabuk sak jora koite jagan kha tabuk chini final report phayako tamokhe je suk mansak প্রত্যেকটা ব্লগর নান বাকি চিনি নির্দেশ খাজাক ফিয়াবা যে জায়গাও নিনি এসটি বেল করেই বা চিনি যারা বেশি খালাই চিনি ভিলেজ করেই আ জায়গা হাঙ্গা তো চিনি রোজাগিয়া ফানাঙ্গি মানে তাবো অবনি বাগানে যারা চিনি যে ভিলেজ ব্লক তংমানি আন্দারা চিনি যত জায়গা রোজাগি হামবাই